କରଞ୍ଜିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ ମେଳା 2025 ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ଠାରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଶ୍ରମ ବୀମା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯୋଗଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବୁରୁ, ଆରସିସିଏଫ୍ ବାରିପଦା ଡଃ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଗିନେନି, ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଡଃ ସାଇ କିରଣ ଡିଏନ୍ ଓ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସମାରୋହର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। कार्यक्रम सहकारी वन संरक्षक मदनमोहन महांत परिचालना अतिथि परिचय एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय रसमतला छात्री मानक द्वारा स्वागत संगीत परिवेषण करथिले। एही कार्यक्रम रे 60टी अस्टल प्रतिष्ठा करा जाय विभिन्न आयुर्वेदिक औषध सुगंधित वृक्ष विभिन्न हर्बाल औषधर प्रदर्शनी एवं सुलभ मूल्य रे एही समस्त पदार्थ को बिक्री करी लोकमानंकु जोगेई देबा मेलार मुख्य उद्देश्य। आयुर्वेद डाक्तर वैद्य महिला स्वयं सहायिका गोष्ठी मिलेट मिशन ओडिशा वन उन्नयन निगम पक्षरु दर्शकों उद्दिष्ट अस्टल मध्य खोला जायछि। विशिष्ट वैद्य तथा आयुर्वेदिक डाक्तर माने निःशुल्क रोगी सेवा जोगाई देबार मध्य एठारे व्यवस्था होइतिबा देखिबाकु मिलिथिला। एही मेला माध्यमरे साधारण जनता जेपरि जंगलजात औषधीय वृक्षर उपादेयता बुझी निया लगाई नष्ट न करंती एवं निज निज जागारे एही गछ लगाइबाकु तत्पर हुअंती से विषय सचेतनता आनिबा एहार मुख्य उद्देश्य बोली उपस्थित विभिन्न अतिथि गण निज निज वक्तव्य प्रकाश करथिले। कार्यक्रम सारंगगढ़ बालीभोल बड़देउली कपिलेश्वर साही सानुबड़पसी माधियापसी वन सुरक्षा समिति को वन और वन्यप्राणी सुरक्षा निमंते अतिथि गणों द्वारा सम्मानित करा जायतिला। बनखंडर समस्त अधिकारी और कर्मचारी सहयोग प्रदान करथिले। परिशेषरे वनरक्षी गदाधर महांत उपस्थित समस्तंकु धन्यवाद अर्पण करथिले। परिशेषरे रंगारंग कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। मयूरभंज जिला करंजियारू बी दिव्येन्दु शेखर अंक रिपोर्ट।